أبسوم نزي كابتش سمعو مزراربتي تمالد ما دحر ساعة بيلزوت مجلسي نحوحات كيت فأنا عين ملسن زبل زرزر حبريت هذا حزة مجلس إن متنقطاني أفلا ماي زيناناتنا فرم كتسمعوهم عبتقراي ناي مسوارن زي حقاو مأسرتن بسفي حكاية اللي تباهيل اللهم زوم حالواتهم زي فلت وسبات ون بزحات الشغيل اللهم مخانو زي عبتقراي تخططالي ناي مسوارن زي حقاو مأسرتن تكبارات زتملكت خالق حديث زينا انتاي معبال اللهم كتسمعوهم مشتراوي مقلال إيرترا أبسم معك أي بحري إيرترا زي تسأبيتو خاب قبط بس حوالهم قبطون سعود عرب إن بريزيدنت إساياس رسي عمودي يوم ويس قال نقر له ملس له كنسمعكم ينام لعلوات دبلوماسينياتات عزز تسراويت أمريكا ما بيتو بيان قربا بالتحاقراتن عنديش دبلوماساو ترامب نزوبانا انتا حيزو خمسيهم وانا بزرزر نملكتو قداينا ونيو مادورو أبيلو بريزيدنت فنزويلا أبيلو اتي بهم مقتل بريزيدنت ديلسي رودريغيز استزرق ميستراو فيديو عالم زناوص دبلوماساو قلولاو فتيرو لهم زرزر حزنا لنا سلامتنا ببزلخم يبصحكم زي ناتنا فورم دمص خليو لايك شير سبسكرايب بمغباركم توترو بيتسب كنو اب زرزراتهم كنحلفينا سناي منكتتال نحوات كيت فانا عين ملسن بجنرال ودن طروز مرح حيل سلام تግራይ ተባሂሉ ጽዋዕ ብርቱዕ መጠንቀቕታ መሐላሊፉ ኣሎ ካብ ሰራዊት ትግራይ ተፈልዩ ኣብ ከባቢ ዶብ ዓፋርን ትግራይን ልሙድ ሓራ መሬት ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ክብል እውን ባዕሉ ጽዋዕም ንሕወሓት ብርቱዕ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ሂቡ ኣሎ እቲ ሓይሊ ከወቕዐና ንዝመጽእ ሓይሊ መሪስና ክንወቅዕና ክብል እውን ድልውነት ከም ዘለዎ ፍሊጡ ኣሎ ወሃበ ቃለቲ ሓይሊ ኣይተ ተስፋይ ንጉስ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምሕተት ሰላም ብትምኒት ጥራይ ዘይኮነስ ውጽኢት ብረትን ሰውራን ምዃኑ እውን የገንዚቦም ጠበንጃ ዝተዓጠቕናሉ ምኽንያት ሰላም ንዘይደልዩ ኣካላት ንምእላም ኣብ ትግራይ ናይ ሓቂ ሰላም ንምስፋንዩ ዝበለ ኣይተ ተስፋይ ሕወሓት ንህዝቢ ትግራይ ብሓይልን ብምግላብን ይገዝኦ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ዋና ዓላማ እዚ ሓይሊ ድማ ንሕወሓት ካብ ስልጣን ምእላይ ምዃኑ እውን እዩ ኣፍሊጡም እቲ ሓይሊ ኣብ ድሕሪኡ ናይ ወፃኢ ሃገራት ደገፍ ከም ዘለዎን ዝውረ ወረም وهاب قالوا دما حصوت كبلي نصيغو نعنا زحجزنا زلو بعلتي استمزمز حزب تግራይ امبر او وشطنا زخونه ناي وصا حيل يلن كبلي زغلص يخون امبر كم زخونه ايتوبيا حيل متن كاب فيدرال منغستن كاب كالوت كللاو منغستات دغف كم زيدليون حساب حجين زخونه عينت حجز كم زيرخبني وسخو غليصوم زي بجنرال ودن طروز مرح حيل سلام تግራይ تباهيل استصوعم نحزب تግራይ ناصنت نممصا نحدنت ايتوبيا دو زباله مخانو زغلص زلوم እቶም አባላት ካብ ተቀደም ዝነበረ ሰራዊት ትግራይ ተፈልዮም ዝወፁ ኮይኖም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዝምራሕ ሕወሓት ደገፍቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ካብ ስልጣን ንምውራድ ቆሪጾም ከም ዝተላዕሉውን በብእዋኑ በብማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዘመሓላለፉ ሓበሬታን ዝጥቀዕዎ ዜናታትን እዮም ዝገልጹ እቲ ሓይሊ ኣብ ዝእዋን ካብቶም ምስ ክልል ዓፋር ዘዳወቡ ናይ ሓራ መሬት ካብታት ተዓስኪሩ ዝርከብ ክኾን ከሎም እቲ ኣብ መንጎ ዝዕጡቕ ሓይልን ሕወሓትን ዘሎ ውጥሪ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ እውን ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝሰጋግሩ ተዓዘብቲ ድማ ይገልጹ ኣለዉ ካብ ጉዳይ ትግራይ ከወፃና ኣብ ትግራይ ናይ ምስዋርን ዝሕጋዊ ማእሰርተን ማዕበል ተላዒሉ ኣሎ ኣልዋቶም ዘይፍለጡ ሰባት ድማ ሸቐሎት ፈጢሩ ኣሎ ኣብ ትግራይ ተኸታታሊ ናይ ምስዋር ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ተግባራት ይፍጸም ከም ዘሎ Human Rights First ዝተባሃለ ትካል ተጣባቕ ሰብኣዊ መሰለፍ ሊጦሎም እቲ ትካል ኣውፅኦ መግለጺ ኣብ ትግራይ ሰባት ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ይእሰሩ ብሓይሊ ይስወሩ ኣካላዊ ጉድኣት እውን ይበጽሖም ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኩነታት ሰብኣዊ መሰረት ትግራይ እውን ናብ ኣዝዩ ዘሻቕል ብርኪ ወሪዱ ከም ዘሎ ጠንቂቖሎም እቲ ትካል ከም ኣብነት ዘቕረቦ ጉዳያት ነዚ ምስዕቡ ይመስሉ ፊልሙን ገብረ ህይወት በዓል ሞያ ካሜራን ኣብ ፊላሪ ፕሮዳክሽን ዝኾነ ፊልሙን ቅድሚ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ኣብ መቐለ ናብ ገዝኡ እንዳተመለሰን ከሎም ብዕጡቓት ተወሲዱ ክሳብ ሕጂ ሓላዋቱ ይፍለጥን ዮሐንስ አብርሃም ተቋሚ መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑ ዝፍለጥ ዮሐንስ ኣብ መቐለ ተጨውዩ ከም ዝተሰወረን ክሳብ ሕጂ ኣበይ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ነገር የለን ብርሃነ ገብረ ገርግስ ንነዊሕ እዋን ድጋፍን ኣክቲቪስት ሕወሓትን ዝነበረ ኮይኑ ዝቐረባ ግዜ ኣብ ልዕሊ ትውድብ ነቐፌታ ክስንዝር ድሕሪ ምጽንሑ ቅድሚ ሰሙን ኣብ ከተማ ሽረ ከም ዝተኣሰረ ተሰሚዑ ኣሎ ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ዝነበረ ብርጋዴር ጀነራል ጉዑሽ
ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ብወታደራዊ ክንፊ ተኣሲሮም እኳ እንተለዉ ክሳብ ሕጂ ናብ ቤት ፍርዲ ከምዚ ይቐርቡን ዝተኣሰሩሉ ቦታ እውን በብመዓልቱ ይቃየር ስለ ዝኾነ ብዕሊ ዝፍለጥ ነገር የለን። ወታደራዊ ክፍሊ ትኽልል ማእሰርቲ ጀነራል ጉዑሽ ምስ ወታደራዊ ጥሕሰታት ዝተተሓዘ ምዃኑ ይገልጽ እምበር ሁማን ራይትስ ፈረስት ግን እቶም ጀነራል ኣብ ጥሪ 2017 ዓ.ም ኣብ ወታደራዊ መዋቕር ኣብ ዝውሰዱ ዝነበሩ ውሳነታት ብዘርአይዎ ዘይምስምዕማዕ ካብ ሓላፍነቶም ተኣጊዶም ካብ ኣባልነት ተሰሪዞም ከም ዝነበሩ ዝዝከር እዩ። ሁማን ራይትስ ፈረስት ኣብ መግለጺኡ እቶም ዝተኣሰሩ ሰባት ዝርከብሉ ቦታ ዘይምፍላጡን ሕጋዊ መስርሕ ንኽረክብ ዘይፍቃድን ሰብኣዊ መሰላት ጥራይ ዘይኮነስ መሰረታዊ ሕግታት እውን ዝጥሕስ እዩ ኢልዎ ኣሎ። እዚ ናይ ምስዋርን ሚስጥራዊ ማእሰርቲ ተግባር ብህፁፅ ጠጠው ክብል ፍትሓዊ መስርሕ ክሰፍን እቲ ትካል ፃውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ። እዚ ተኸታታሊ ማእሰርቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ምስሕሓብ ናይ ፀጥታ ስግኣት መርአያ ምዃኑ እውን ተዓዘብቲ ይገልጹ። እታ ኣብ ዝቐረበ እዋን ንኤርትራ ፍሉይ ደጋፊትን ናይ ቀረባ ሃገር ብምዃን ዝመፀት ግብፂ ሎሚ እንታይ ተረኺቡ ንኤርትራ ዘግለለት? ሚስጥራዊ ምግላል ኤርትራ ካብ ስምምዕ ቀይሕ ባሕሪ ግብፅን ስዑድ ዓረብን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ረሲዖም ኣለዉ። ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ሓድሽ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ይርአ ኣሎ። ግብፂ ስዑድ ዓረብን ሶማልያን ኣብ ሪያድ ሓድሽ ናይ ፀጥታ ስምምዕ ንምፍራም ይዳለዋ ከም ዘለዋ ተፈሊጡ ኣሎ። ይኹን እምበር ኣብዚ ወሳኒ ስምምዕ ቀይሕ ባሕሪ ስም ኤርትራ ፈፂሙ ከይተላዓለ ምትራፉ ንብዙሓት ተዓዘብቲ ተገሪሙ ኣሎ። ካብ መሰረት ፀብጻብ ጋርወ ኦንላይን ፕሬዚደንት ሶማሊ ሓሰን ሼክ መሓመድ ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ናብ ሪያድ ብምኻድ ምስ መራሕቲ ግብፅን ስዑድ ዓረብን ሰለስቲዓዊ ስምምዕ ክታም ክውድኡ ከለዉ እዚ ስምምዕ እዚ ግን ብቐንዲ ኣብ ድሕንነት ፀጥታ ቀይሕ ባሕሪ ዘድህበ እዩ። እቲ ንብዙሓት ዘድንፁ ዘሎ ጉዳይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ናብ ካይሮን ሪያድን ብምኻድ ምስ መራሕቲ እተን ሃገራት ተኸታታሊ ምይይጥ ምክያዶም እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ባዕሎም እውን ኣብ ዝሃበዎ ቃለ ምሕትት ዑደቶም ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ንምዝራብ ብምዃኑን ከምኡ ድማ እቲ ሕጂ ዝፍረም ዘሎ ስምምዕ ግን ኤርትራ ካብ ስዑድ ዓረብ ቀፂላ ዝነውሐ ገምገም ባሕሪ ዝውንን ሃገር ክንሳ ስለምንታይ ተገሊላ ዝብል ሕቶ ግልፂ መልሲ ዘይምርካብ እዩ። ፖለቲካዊ ውቁር ቀይሕ ባሕሪ ብቕልጡፍ ይቀየር ኣሎ። ሶማልያ ንሕቡራት ኤምሬት ዓረብ ካብ ግዛኣታ ብምስጓግ ሪያድን ካይሮን ሓጎሰን ይገልጽ ኣለዋ። ብኣንጻሩ ሕቡራት ኤምሬት ዓረብ ምስ እስራኤል ብምዃን ኣብ ወደብ በርበራ ሶማሊላንድ ጽልወአን ይሕይላ ኣለዋ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኳታር፣ ቱርኪ፣ ስዑድ ዓረብን ግብፅን ምስ ሶማልያ ብምውጋን ሓደ ግንባር ፈጢረን ኣለዋ። ኤርትራ ኣብ መንጎ እዚ ኩሉ ተለዋዋጢ ፖለቲካ ምስ ግብፅን ስዑድን ወጊና ኣላ። ስለምንታይ ኣብዚ ናይ ሪያድ ስምምዕ ክትሳተፍ ከም ዘይተዓደመት ብዙሓት ሕቶታት የልዕሉ ኣለዉ። ግብፂ ንኤርትራ ዘግለለትሉ ሚስጥራዊ ምክንያት እንታይ ይኸውን? ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከ ነዚ ብኸመይ ክሪኦ እዩ ዝብሉ ሕቶታት ናይ ቀረባ ግዜ መልሲ ዝፅበዩ ዘሎ ጉዳያት ኮይኖም ኣለዉ። ላዕለዎት ዲፕሎማሰኛታት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያን ጎረባብቲ ሃገራት ሓድሽ ዲፕሎማሳዊ ትራምፕ ንዞባና እንታይ ሒዙ ይመጽእ ኣሎ? ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ክሪስቶፈር ላንድዋን ኣዛዚ እዚ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ኣፍሪኮም ጀነራል ዳግቪን ኣንደርሰን ኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብ 4 ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘካየድዎ ወሳኒ ዑደት ሎሚ ቀዳም ጥሪ 16 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ን8 መዓልትታት ዝጸንሐ ዑደት ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ቀዳምነት ዝወሃቦም ዝበሎም ኣጀንዳታት ንምትግባር እውን ዝዓለመ እዩ። ምክትል ሚኒስትር ላንድዋው ኣብ ዑደቶም ኣብ 3 ቀንዲ ነጥብታት ከም ዘደቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሚዛን ንግዲ ምዕራይ ንንግዲ ዝጥዕም ኩነታት ምፍጣር፣ ዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ምርግጋጽ፣ ተሳትፎ ኢንቨስትመንት ኣሜሪካ ምዕባይ፣ ካይሮ ናይ መጀመርታ መዕርፎ ጉዳይ ኣባይን ድማ እዩ። ክሪስቶፈር ላንድዋው ዑደቶም ኣብ ግብፂ እዮም ዝጅምሩ። እዚ ዑደት እዚ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ወሓዚ ናይል ግድብ ህዳሰ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ንምሽምጋል ዘለዎም ሓያል ድሌት ድሕሪ ምግላጾም ዝግበር ብምዃኑ ፍሉይ ቆላሕታ ተዋሂብዎ ኣሎ። ትራምፕ ኣብ ዝቐረባ እዋን ንፕሬዚደንት ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ደብዳቤ ምጽሓፎምን ኣብ ዳቮስ ኣብ ዝተኻየደ ዓለም ለኸ ፎረም ኢኮኖሚ ምረኸቦምን ዝዝከር እዩ። ኢትዮጵያ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝግበር ምይይጥ ከም እቶም ምክትል ሚኒስትር ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተው ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዞባዊ ሰላማውን ፀጥታን ዝጠመተ ዝርዝር ዘተኸካይድ እዮም። ብተወሳኺ ናይ ኣሜሪካ ውልቃዊ ኩባንያታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለወን ተሳትፎ ንምዕባይ
زخ بايتا خطاط حيم توهيلو لاندو ابصاني حيتهم زمرحت خومشن حبرت افريقا ون كم سلام مرغغاص مسفحفح نقدن سب او قلولاو زعمسلو حبراو غديات ون كميايطيوم كاب ኢትዮጵያ بمقصال ናብ ናይሮቢ ዘምርሕ ዲፕሎማሲኛታትን አዘዝቲ ሰራዊትን አሜሪካ ብሰበስልጣን ኬንያ ኣብ ጸረ ሽበራ ምትሕብባር ኬንያ ኣብ ሄይቲ ጸጥታን ምኽባር ኣተኽብሮ ዘላ ተራን ክዝትዮም ወደጅቡቲ ውን ብተመሳሳሊ ኣብ ስትራቴጂካዊ ምትሕብባር ጸጥታ ንግዳዊ ዝምድናን ዘደበውን እዮም ዝዑደት እዚ ንኣዛዚ እዚ ኣፍሪቃ አሜሪካ ኣፍሪኮም ዘጠቃለለ ምዃኑ ዋሽንግተን ወታደራውን ጸጥታውን ጉዳያት ትዞባ زهابت لعل قلحታ ከም ዘርኢ ተዓዘብቲ ይገልጹለው ፕሬዝዳንት ቬንዙዌላ ማዱሮ አበየለው እተም ምክትል ፕሬዝዳንት ዴልሲ ሮድሪጌስ ዘርጋሕ ሚስጥራዊ ቪድዮ ዓለም ዘናወጽ ዲፕሎማሲያዊ ቅልውላው ፈጢሮሎ ፕሬዝዳንት ቬንዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ብፍሉይ ሓይሊ አሜሪካ ተታሒዞም ሓለዋቶም ኣብ ዘይፍለጠሉ ዘሎ ወጥሪ ዝመልኦ ዋን قتل بريزيدنت ديلسي رودريغيز زرغحو زتسرق فيديو نعلم غريملو غازيت از غارديان كم صبصبتو ابت فيديو مختل بريزيدنت ديلسي رودريغيز اتي ابل علي مادروز تفصمه سغمتي كاب حقي وصاي چويا خبلا بتريك خوننا يرأى ات فيديو بريزيدنت قدم موسادم زنبره ناي مودعتا هنصت زرق خوينو امريكا نلاعلاونت فنزويلا خمس تحسته كبيد كسقريبولو زيادة زقرم جن اتفيديو بريزيدنت ترامب قد محجز تقصوه نايدمت مسارحي ابتي بيت منجست زورو دعنوت زرق مخانيو ابتي فيديو حلو تبيت منجست بسنك تستلع على نايدمت معبل المريت تدفي ام بقان زاخش الدرون كساقيني سمعهم مقتل بريزيدنت رودريغيز عالم لخم حبر سب ابزم حلالفو اوم الاختي مادرو بقفعي 15 تسقم تدمع امريكان هابت ندادي فنزويلا نمزراف زعلمت عبي شرح مخانو ونها تقلز الفيديو اب محبراو ميديا مستزرغحه اب رئيس ختمه فنزويلا كاراكاس باشحد قصرو دغفت مادرو انصار امريكا زقنا حيال سلاماو سلف خكايدو ون ترايم يوم بريزيدنت ترامب مادرو والقملاخي ازوار عصفارس بمبال اب تحت قصصر كم زوعلو اكوان تغلصو زيزوص فيديو جن تطابقت سبعه مسلات بزعبا تحزا اتوم بريزيدنت حطوتات كلعلو غيرولم واشنطن نتي فيديو ناي بروباغندا سرح كتبلكوا انت قاللتو اتو ጉዳይ ግን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ወጥሪ ናብ ዝለዓለ ጠርዙ ሕዙውን ከም ዝደየበ ዘርኢ ኮይነሎም ባርከስ ክብራት ሰማዕቲ ተመልከቲ ተኸታተልቲ ቻናልና ናትና ፎረም ኢሎም ዝሓዝናዮም እዋናዊ ዝርዝር ዜናታትና ዞም ሰማዕኩም መስኒሮም ቀጻሊ ብኻልእ ሓዲስ ዝርዝር ዜና ዳህሳስ ሓበሬታን ትንታነን ክንምለስ ኢና በብግዚኡ እንጽዕኖም ዘለና ቪድዮታት በብሰዓቱ ቪድዮታት ክንለቅ ከለና ወነ ቀዲሞ ኣብ ስልክኩም ምልክት ምን ታንክበኩም كم توترو نايدول ملكت زين خاخم دحر أهلكم نايدول ملكت حانت شاب كتناخو إنا نعدم مليسنا بخال زين خصاب نراخب سلام